حسن صاحب، ویسے تو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں ان کی اپنی کسی ملک میں افادیت ہوتی ہے، مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے، لیکن ان میں بہت سی باتیں بھی ہیں. لیکن آج ایک اچھی بات میں نے نوٹ کی، بھی میں آ رہا تھا جب، تو ایک انٹرنیشنل فوڈ چین ہے، وہ نئی اس کی یہاں برانچ کھولی ہے. میں گیا، میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پہ 80% سے زیادہ جو سٹاف انہوں نے ریکروٹ کیا ہے وہ گونگے اور بہرے نوجوانوں پہ مشتمل تھا، اور وہ بڑی زبردست وہاں پہ سیل اینڈ سروس پرووائڈ کر رہے تھے. کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن خوش ہوا دل یہ دیکھے کسی ملٹی نیشنل کو سیل پرچیز ہمارے پوری کیبنٹ گونگے بہرے اندھے اور کمال کی سیل پرچیز. گونگے بہروں کی بات کر رہے ہیں. سیل وہ سروسز میں ذرا کمزور ہیں ہمارے گونگے جو ہیں. نہیں، وہ کیبنٹ میرا خیال ہے پرویز مشرف زیادہ گونگی بہری تھی کی نسبت. یہ تو پھر بڑے ووکل ہیں ان کے ڈلیور تو بہرحال وہی کر گئی ہے جو کر گئی ہے، یہ ماشاءاللہ. اچھا، ایک میں آپ کو خبر سنانا چاہ رہا تھا حسن صاحب کے وائس چانسلر صاحب ہیں یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے. انہوں نے اپنے کیمپس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے اکٹھے پھرنے پر پابندی لگا دی ہے جب تک کہ وہ 5 لوگوں کے جلو میں نہ ہو، یعنی کہ 5 لوگ ان کے ساتھ اکٹھے نہ ہوں. اکیلا کا لڑکی جو ہے گفتگو نہیں کر سکتے. یہ ڈنگروں کا کالج ہے نا؟ ہاں جی، یہ وہی. ٹھیک ہے پھر. نہیں، اس کو دیکھیں آپ حسن صاحب اس طرح غلطی ہونا کریں نا. بات سنیں، اب یہ کل یہ بچے اور یہ بچیاں اس لیول پہ کوئی ٹین ایجر تو نہیں رہ گئے نا. ہاں، کل یہ بچے اور بچیاں اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جائیں گے تو یہ پرنسپل صاحب یہ جو کوئی بھی ہیں وہاں کیا کریں گے؟ حسن صاحب جو اگلی دفعہ 144 لگوانے کی کوشش کریں گے. میرا خیال کوئی بات تو نہیں ہے، یہ اپنے دماغ میں دراصل کو خلل ہوگا. ادروائز اس عمر میں بچوں کو انٹرفیس کرنا چاہیے، وہ میچورٹی آتی ہے اس سے. دماغ کا خلل ہو، آپ نے بتا دیا نا کہ گھوڑا اسپتال اس کو کہتے ہیں. یہ لیول ہے، یہ طالبان ہونے بیسیکلی مختلف درجے ہیں. جی ہاں، یہ ذرا سپیریئر درجے کا یہ سپیریئر ہے، طالبانی سوچ ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیں حسن صاحب، وہ اقبال کا بڑا مشہور فسرہ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، تو یورپ نے تو ستاروں پہ کمند ایسی ڈالی ہے کہ وہ بگ بینگ کا تجربہ جو ہے پچھلے میں نے لکھا بھی ہے، وہ کامیاب ہو گیا. اور ایسا کمال وہ تجربہ ہے، وہ دیکھ کے سن کے جنریٹ کی ہے انہوں نے سورج کے مرکز سے 10 لاکھ گنا زیادہ. یہ تو قابل یقین سی بات ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہیٹ جنریٹ کر کے سورج کے مرکز میں جتنی ہیٹ ہوتی ہے اس سے 10 لاکھ گنا زیادہ انہوں نے پروڈیوس کی ہے. اور وہ جو اور وہ سیسے کے ایٹمز ہیں جو انہوں نے آپس میں ٹکرائے ہیں. 27 کلومیٹر لمبی سرنگ انہوں نے بنائی ہے، 5 ارب پاؤنڈ کی وہ مشینری ہے. یعنی جس طرح کوئی ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھا نہیں کرتے تھے ہم کہ وہ سرنگیں ہیں بڑی بڑی اور ایک عجیب اور سائنسدان کام کرتے ہیں. مساک جمہوریت، مساک جمہوریت اپنی جگہ ٹھیک ہے یار، یہ کام ہے. نہیں مل رہی، جمہوری لوڈ شیڈنگ ہے، جمہوری مہنگائی ہے، جمہوری خوشیاں ہو رہی ہیں. یہ آپ دیکھیں حسن صاحب، آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کی حمایت نہ کیجیے کہ مجھے یقین کریں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جمہوریت کی آڑ میں تو مطلب یہ چیزیں تو ایک گورننس کے مسائل ہیں، کسی بھی حکومت کے لیے چیلنج ہوتے ہیں، حکومت کرتی بھی رہتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، میرا ہمیشہ آپ سے ایک جی بالکل ہے حسن صاحب، یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے، یہ چند خاندانوں کی منوپلی ہے، اس کو جمہوریت نہ کہو. یہ بادشاہت کی بدترین اور بھیانک ترین قسم ہے. نہیں حسن صاحب دیکھیں، اس طرح آپ توہین کر لیتے ہیں تھوڑی سی لوگوں کی. ایک منٹ ذرا ہولڈ کرو. آپ ٹیلنٹڈ ہو، کوالیفائڈ آدمی ہو، آپ سب کچھ کر سکتے ہو. یو کین بیکم اے جنرل، سن لو، یو کین بیکم اے چیف سیکرٹری، یو کینٹ بیکم این ایم این اے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی واردات ہے. وہ کوئی حنیف راہ میں ایک آدھ پکڑ لائیں گے، کوئی جان پہ کھیل کے کوئی ایک آدھ جہانگیر بدر نکل آئے گا، وہ انہوں نے بطور نظر بٹوؤں کے رکھے ہوتے ہیں نمونے کے طور پہ کہ ہم ہی نہیں ہیں، یہ دیکھو. میں آپ کا آرگومنٹ ضرور بائے کروں بشرطے کہ اس کا آلٹرنیٹ مجھے کوئی ایسا نظر آ رہا ہو. آلٹرنیٹ اس کا وہی ہے، جمہوریت ہی ہے آلٹرنیٹ. بات کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ جو میں لفظ بول رہا ہوں نا، وہ اس کی اسپرٹ کو آپ نہیں سمجھ رہے، آپ لفظوں پکڑ رہے ہیں. میں یہ کہنا ہوں کہ یہ ملک اب نکل گیا ہے، یہ پولیٹیشنز کے بس سے. میں نے کہا جوڑیاں سلامت وسن دوارے شہن شاواں دے چراغے واسطے رہنا. عوام آ گئے، عوام آپ کو عوام سے بڑا پیار ہے، آ گئے عوام. یہ اس کو کیا ہوا؟ یہ چینی کے مہنگائی کی وجہ سے اپنا چاہیے ڈنگی سادریے پھر رہے ہیں. چنگے بھلے نائی ساں تے بن گئے ہیں پنڈ، 10 دی شیب تے 120 دی کھنڈ. گنڈے ہو گئے غریب کی میں نہ پاوے.
ਹਾਏ ਹਾਏ ਪੰਡਾ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ ਲੱਗਣ ਡਈ ਏ ਠੰਡ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਲਾ ਗਿਆ ਨੇ ਭੰਡ ਠੰਡ ਤੇ ਖੰਡ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਈ? ਆਪਣੇ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਰੇ ਬੱਚਾ ਸੌਰਾ ਕੌਣ ਸੂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਏ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਏ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ 120 ਰੁਪਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਏ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬਿਲਕੰਡਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕੰਡ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇਸ ਭੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਡ बात सुनो ये जो भारत में लाए एक हो बात बताओ मुझे, वोट किसको दिया था? ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਮਰੇ ਤੂੰ आपसे पंडा ज्यादा अकल इसको है। नहीं ये निकल देखिए चल ना, निकल चल तैਨੂੰ लाए मौला जो वोट ना डाले तो पता है ये उसका तो choice, फिर कोई ये यही हाल होना चाहिए इसका। ये चॉइस है, आपने नाग से दसवाना है या हाइना के मुंह में अपनी गर्दन देनी, दैट इज द ओनली चॉइस। पीरजादा साहब, कोई जमहूरी हुकूमत हो इतने टैक्स लगा सकती है जिनको आपको पता है कि इन्होंने 25,000 पे भी टैक्स लगा दिया सैलरी पर्सन पे? नहीं वो स्लैब है उसकी 3 लाख रुपए तक की स्लैब है। नहीं तो वही 25,000 बनता है ना जी। हाँ उससे ऊपर वो जो टैक्स है फ्लैट टैक्स वो और बात है, वो अभी हम करते हैं बात अभी हाँ, नहीं तो थोड़ी देर में आपकी तसल्ली के लिए वो बात आप भी कर जमहूरियत लेते की हैं। बात कर रहे हैं, अपनी तसल्ली जरूर कराएं जमहूरियत आप। नहीं, हुकूमतें इस तरह चलती हैं, टैक्सों के बगैर हुकूमतें नहीं चल सकती ना। नहीं टैक्स नेट बड़ा करना है कि टैक्स को डबल हाँ, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, टैक्स नेट बड़ा करने की बात टैक्स है। नेट बड़ा नहीं हुआ, वो भी एक बड़ा बात- नहीं हाँ। यार, ये तो लफ्ज ही गलत है, बड़ा नहीं हुआ। इस मुल्क के जो असली मच्छंदर हैं, मगरमच्छ हसन साहब वो इब्राहिम मुगल साहब आ गए क्या हाल है जी आप ठीक हैं वो तो टैक्स सिरे से नहीं इनसे थे, बात बड़ा करते क्या हैं। करना है? मैं क्या जनाब आपका प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी कैबिनेट कोई टैक्स नहीं देता। हसन साहब किसी का इब्राहिम इनकम मुगल टैक्स साहब नहीं। जो है ना, अच्छा मुझे एक बात इनसे आज बताएं, हमें हर एक- इलेक्शन पे 4-5 करोड़ रुपया लगता है, ये कहाँ से आता है? अगर ये इनके गोश्त वाले देखें नहीं, नील है। दौरा पड़ा हुआ है, लोगों को हसन बेवकूफ साहब, बना रहे हैं फिर- जमहूरियत का नाम लेके। ये- अच्छा हाँ, आप हाँ मैं ये पूछ रहा था, चीनी का जो बहुत बड़ा मसला अभी हमने डिस्कस भी किया, इब्राहिम मुगल साहब चीनी जो है इंडिया में 50 रुपए किलो बिक रही है, 50 रुपए पाकिस्तानी, और गन्ने का रेट है 45 कहें इसको प्लीज। चले 40 400 रुपए मन, वो भी पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करके, और पाकिस्तान में चीनी 130 रुपए किलो, सर, वारदात क्या है? मोटी बात ये है, 127 रुपए हाँ, मोटी वारदात ये है आप एक्सपर्ट हैं। जब मैं हाजिर हुआ हूं तो कह रहे थे 5 करोड़ रुपया खर्चा आता है इलेक्शन पे, पैसे कहां से आते हैं? हाँ। भाई पाकिस्तान में 83 शुगर मिले हैं। ठीक, जब वो शाम को प्लान कर लेती हैं कि कल हमने ये फैसला करना है, सामने 17 करोड़ आवाम खड़ी होती है, ठीक। उसकी कोई वक़्त नहीं है। उनकी बात मानते हुए आपका वजीर एक कह देता है कि 40 रुपए, वो कहते हैं हम 40 रुपए बेचने को तैयार हैं, वजीर कहता है तुम 50 रुपए बेचो, हमने तुम्हें इजाजत दी। क्यों? कोर्ट कहती है वो क्या कर दिया जालिम, हम तो 40 का रेट कह रहे थे, तुमने बाहर निकल के 50 कह दिया। माजी का वजीर आपका प्रोडक्शन का यही किया। ठीक हुआ अब जब आगे बात आई, ये कह रहे हैं जी 5 करोड़ कहां से आता है। मोहतरम, सितंबर में शुगर मिल मालकान पाकिस्तान के कहते हैं कि हमारे पास 2,07,000 टन चीनी मौजूद है। ठीक। पाकिस्तान में चीनी रोजाना 10,000 टन खाई जाती है। अगर 10,000 टन रोजाना खाई जाए, जिसमें से 4,500 टन घरेलू लोग खाते हैं और 5,500 टन इंडस्ट्री को जाती है। गर्मियों में वो ज्यादा जाती है, बेवरेजेस में, मिठाइयों में, सर्दियों में कम जाती है। अच्छा, जब उनके पास सितंबर में 2 लाख टन चीनी मौजूद है, जो जिनस रोजाना 10,000 टन बिक रही हो, उसका स्टॉक कम से कम पाइपलाइन में 1-2 लाख टन तो होता है। गोया को 2 लाख टन स्टॉक होगा, 3.5 लाख टन चीनी उस दिन टीसीपी के पास मौजूद थी। गोया ये मिला के अगर कुछ भी ना किया जाए तो मुल्क में 6.5 लाख टन चीनी सितंबर के वस्त में मौजूद थी। पाकिस्तान की रोजाना 1 महीने की कंजम्पशन सर्दियों में मैक्सिमम 2 लाख टन है। गोया वो चीनी हमारी अगर आसानी के साथ खाई जाती तो दिसंबर के आखिर तक जाती। अच्छा हुआ क्या? यानी कि कमी नहीं थी चीनी हाँ, की। चीनी कैसे कमी थी? मैं तो वो फिगर बता ठीक है, मैं ठीक है, तो हर एक वो को पता फिगर देखे जी, मेरी डिस्कशन होगी पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट,
या वो चीज जी, या केन कमिश्नर पंजाब, या वो चीज जो शुगर मिलों ने लिख के दी। लेकिन इब्राहिम मुगल साहब, जो शुगर मिल एसोसिएशन के मेंबरान हैं, वो इस कदर मासूम लगते हैं शक्लों से जब वो टीवी पर आते हैं, और उनकी उनका मतलब वो आनी जो सारे फिजिक्स वगैरह दे रहे हैं। ये बताएं कि इनमें पॉलिटिशियंस की कितनी एक मिनट, ये दिलचस्प बात है। कहते हैं हुकूमत तजारत ना करे, ताजर हुकूमत करें। 2,07,000 टन चीनी शुगर मिलों के पास थी, 1 से 1.5 लाख टन चीनी स्टॉकिस्ट के पास थी, 3.5 लाख टन चीनी टीसीपी के पास थी, 6-6.5 लाख टन चीनी, जरूरत 2 महीनों की आपकी 4 लाख टन। और वो जो चीनी उन्होंने बनाई हुई थी वो उन्हें 50 रुपए किलो ज्यादा से ज्यादा पड़ती थी अगर उन्होंने 150 रुपए में गन्ना लिया। जब वो चीनी 100 रुपए में बेची है, 2 लाख टन चीनी 100 रुपए में बिक गई, 10 अरब रुपया बनता है। और 10 अरब का मतलब ये है कि अगर 1 अरब में आप 20 MNA बनाना चाहें 5 करोड़ के हवाला से, तो आपके 50 MNA तो तली पे पड़े हुए। क्या कई का जनाब, वजीर आजम नहीं बात करेगा इनके सामने, वजीर आला नहीं बात करे। पंजाब का तो खैर किस्सा ही ले ना, 1 मैन शो है, जो यहाँ आता है समझते हैं यही ठीक है, बाकी सब गलत है। लेकिन ये जो 10-10 अरब रुपया कमाया जा रहा है एक महीने में, निकल रहा है आपकी और मेरी जेब से, और हम मासूम बैठे हुए घरों में कि कोई फरिश्ता आएगा हमारे मसाइल हल करेगा। ये रेट कौन निकालता है? ये बताएं। ये रेट निकालता शुगर मिल वाला, स्टॉकिस्ट निकालता है, स्टॉकिस्ट और शुगर मिल वाला। जहां तक आपने सर खानदान की बात की, 83 मिले हैं, 40 तो बराह रास्त उन लोगों की हैं जो वजीर हैं, मशीर हैं, सेनेटर हैं, MNA हैं, स्पीकर हैं और इक़्तिदार, और जो बाकी 40 हैं, जब पहले उनकी मिलें इनडायरेक्टली, जब उनकी मिलें पहले थी जिनकी, वो सेनेटर बन गए, और जो सेनेटर बन गए उन्होंने मिलें लगा ली। आज भी पंजाब में दर्जनों दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, हमें शुगर मिल लगाने की इजाजत दी जाए, हमें शुगर मिल लाने की इजाजत दी जाए। अच्छा, पाबंदी है, शुगर मिल मालिकान के तो लुट के बर्बाद हो गए। जो मैंने ये बात की है, ये 10 अरब वाली, ये 2+2 और 4 की बात है, इसे चैलेंज करें। ये 10 अरब रुपया अगर आप 40 मिलों में तकसीम कर दें, क्योंकि बाकी तो मिले, और 40 का मतलब 25 करोड़ हर मिल को मिल रहा है, कैसी बात करते हैं? असल में इजाजत पता क्या हो रहा है जी, आइंदा होने वाले इलेक्शन जदगान जो है उनके लिए फंड इकट्ठा हो रहा है। एक हमारे पास एक्सपर्ट अथॉरिटी है वो इस सब्जेक्ट पे बात करना। अच्छा, कोई जुमला ना बोले। मैं एक और बात करूं, इसे सियासी कैसे बनाया? केन एक्ट किस लिए होता है? टू एक्ट अपॉन इट। एक्ट इसलिए होता है, गन्ने का एक्ट ये कहता है कि शुगर मिलें जो सिंध में हैं 30 के करीब, वो अक्टूबर में चलेंगी, और वही केन एक्ट पंजाब का ये कहता है कि पंजाब की मिलें नवंबर में चलेंगी। अच्छा। जब सितंबर में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 2,07,000 टन चीनी है, अगर 1 अक्टूबर को केन एक्ट के तहत सिंध की मिल चल जाती, मतलब जो 30 थी, तो वो रोजाना सिंध की मिल जो है 10,000 टन चीनी पैदा करती है। सिंध 10 लाख टन चीनी पैदा करता है, एवरेज डेज 90 से 100 के दरमियान है जो वो काम करता है। हसन साहब, अगर 1 अक्टूबर को 10 लाख टन चीनी वहां पैदा होती केन एक्ट के तहत, शॉर्टेज खत्म थी। आपके पाकिस्तान की रोजाना की कंजम्पशन ही 10,000 टन का खून कैसे? अच्छा, अगर वो मिलें चल जाती जो आज तक नहीं चली, आज 12-13 जो नवंबर का वस्ता आ गया, अगर वो मिलें चल जाती तो चीनी का रेट तो नीचे आ जाता। एक मुझे बात और बताएं यहाँ पर कि चीनी जो है, क्या एक आम बंदा इंपोर्ट नहीं कर सकता अगर किसी मुल्क में सस्ती मिल रही? क्यों नहीं कर सकता? आपने ये जो बात की, आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, सितंबर में एक हमारा जंग में फोरम हुआ। शुगर मिल्स ने कहा जी चीनी कम है, हमें रॉ शुगर इंपोर्ट करने की इजाजत दी है। मैंने कहा गन्ना तैयार है, अक्टूबर में क्रशिंग है, रॉ शुगर क्यों? कहने लगा मुगल साहब कोई बात नहीं, थोड़ी सी इंपोर्ट करने की हमने इजाजत मांगी है। हुकूमत वक्त ने, नजर गोंदल साहब ने, जो आज ये कहते नहीं थकते चीनी नहीं मिलती मत खाओ, गोंदल साहब सुन लें, चीनी नहीं मिल रही मत खाएं, दाल नहीं मिल रही मत खाएं, आटा नहीं मिल रहा मत खाएं, घी नहीं मिल रहा मत खाएं, हवा खाएं वो भी पोल्यूटेड, और आपकी गाड़ियों की पोल्यूटेड शुदा हवा खाएं। लोग कैसे गुजारा? वो जो आप बात कर रहे थे कि जो गन्ने का फोक है, मैं ये अर्ज कर रहा था जी, थोड़ा जरा अगर ये अक्टूबर के शुरू में मिल चला देते, कितने जुल्म की बात है, बड़ी आसान है, रॉकेट साइंस नहीं है कि 1 मन गन्ने का सिंध में रेट इन्होंने निकाला 127 रुपए, ठीक, पंजाब में निकाला 125 रुपए। हमने कहा डीएपी तो दे रहे हो 3,500 रुपए की, पानी 1600 लगाने पड़ रहे हैं, डैमों के करीब नहीं आ रहे, पानी ट्यूबवेल चला के देना पड़ते हैं, 200 रुपए तो गन्ना घर पड़ेगा। कहने लगे अगर 200 रुपया गन्ना आपसे लें तो चीनी हमें पड़ेगी 60 रुपए में, 10 रुपए सेल टैक्स लगा के 70, वरना वो 60 रुपए में 200 रुपया गन्ना लेकर चीनी बेचने को तैयार थे। अगर
केन एक्ट के तहत अमल हो जाता। मेरे मोहतरम 200 रुपए भी गन्ना अगर लिया जाए तो उससे रस निकाल के चीनी बनती है, उसका चूरा या फोक या बगास जो निकलता है वो 250 रुपए में ईंधन में इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिल रहा। आपका गन्ना 200 रुपए का, उसका निकला हुआ ईंधन 250 रुपए का, और फिर भी आप क्रशिंग ना थोड़ा सा कंपेयर करें इंडिया के साथ। इंडिया में असल में बेईमानी वहां भी है लेकिन वो का, और फिर भी आप क्रशिंग ना थोड़ा सा कंपेयर करें इंडिया के साथ। इंडिया में असल में बेईमानी वहां भी है लेकिन वो डकैत नहीं। वहां जब ज्यादती होती है तो माजगत के साथ वहां कौम बाहर भी निकलती है, गिरेबान भी हाथ भी जाता है। यहाँ हम बस यहाँ ये नहीं, वहां कौम बाहर निकलती है। मैं नहीं चाहता बगावत फैले, लेकिन गिरेबान में हाथ, क्यों नहीं चाहते? लेकिन ये जो गिरेबान में हाथ है, इंडिया में 3 आटे के रेट है। 10 रुपए सेम क्वालिटी वेरी पुअर पीपल, 15 रुपए दरमियाना तबका, 25-30 रुपए जो अशराफिया का तबका है। अच्छा, यहां हम पर आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने पिछली मरतबा 31 लाख टन चीनी शुगर मिलों ने पैदा की। घरेलू सार्फिन के लिए हमें 16 लाख टन सिर्फ चाहिए सारे साल के लिए। 31 लाख में से 16 लाख टन घरेलू सार्फिन के लिए चीनी हम सप्लाई नहीं कर सके। कहां की मैनेजमेंट? शुगर मिल वाले ये कहते हैं, मालकान जो हैं वो ये अक्सर जब उनके बयान पढ़ते हैं तो वो ये कहते हैं जी हमें तो गन्ना जो है ना किसान वो तो 250 रुपए में भी देने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं जी किसान को तो घर में भी 200 रुपए का पड़ता है, यानी कि वो उनका वर्जन मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, सही है। अगर हम 250 रुपए की बात करें, हुकूमत वक्त का क्या काम है? 1 महीना पहले उन्होंने कहा गन्ने का रेट 125 रुपए होगा। 250 और 125 में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। और ये 125 कौन रखवाता है? फैसले होते हैं हमारे सामने, पीछे से उनकी डोर हिला रहा होता है ये शुगर मिल मालकान। भाई केन कमिश्नर पंजाब की या सेक्रेटरी फूड की क्या जरूरत है कि कोई ऐसी बात कर दे जो किसी शुगर मिल के खिलाफ जाए? लिहाजा 125 रुपए जो रेट पंजाब में इस जमहूरियत के पास ये गमाल पड़ी है। अल्लाह करे ऐसा प्रोग्राम ना करना पड़े। मैं आता हुआ सोच रहा था जल्दी ही आपको करना पड़ेगा, दाल नहीं मिल रही, मूंगी तबाह हो गई है। जल्द आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, चावल नहीं मिल रहे। जल्द आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, खाने वाला घी नहीं मिल रहा। 20 लाख टन इस मुल्क में जरूरत है, 200 रुपए पर इंपोर्ट चल गई है, प्रोडक्शन आपकी बैठ रही है। बाबू बंद कमरों में वजारा को प्रेजेंटेशन तक दे रहा है, और इतना बड़ा सियासी बदनाम, इतना बड़ा दाग ये जो सियासी लोग हैं इनके चेहरे पर लग रहा है कि तारीख से माफ नहीं। आपने जवाब मुझे क्लियर नहीं हुआ उस बात वो इनके सारे मामला बार हैं, बहुत ज्यादा बदनाम। एक बंदा जो है वो चीनी इंपोर्ट क्यों नहीं कर सकता? मतलब रॉ नहीं, गवर्नमेंट ने राज, जब इन्होंने कहा ना राज चीनी, गवर्नमेंट ने फौरन करा इंपोर्ट करो। अच्छा, जब इन्होंने इंपोर्ट नहीं की, मैंने इनसे राब्ता किया, इनके चेयरमैन से। मैं कहा आपने कहा था राज चीनी आनी है तो इंपोर्ट करते, आप कहते हैं कि कीमतें कम हो जाती। कहने लगी थोड़ी सी महंगाई थी, इंटरनेशनल प्राइसेस आगे पीछे हैं, एक और तमाशा करने वाले हैं। 6 महीने हुए कहते हैं कि चीनी अगर मुल्क में कम है तो इंपोर्ट कर लो। और पता है इंपोर्ट करके अब आएगी कब? दिसंबर में। दिसंबर में इसलिए कि मुल्क की गन्ना तैयार होगा, क्रशिंग होगी, किसानों को पैसे नहीं देने, किसानों को पैसे नहीं। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 125 रुपए मन वाला गन्ना 250 रुपया मांगता है किसान। अगर 250 रुपया किसान मांगता हो, पिछले साल के 3.5 अरब रुपए अभी तक शुगर मिलों ने किसानों के देने। ये है असर होना। 3.5 अरब रुपए हर तरफ से निचोड़ रहे हैं, हर तरफ से। एक आखिरी बात मैं इनसे पूछ लूं कि आपके पास ये एनुअल रिपोर्ट है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की, लेटेस्ट, कुछ 1.25 अरब रुपए की मेरा ख्याल है शुगर मिल लगती है। इनका प्रॉफिट कितना होता है? कुछ कितने पैसे कमा लेते हैं अरबों में? अगर तो जिस तरह के ये 1-2 साल पिछले लगे हैं जी, ना कोर्ट की परवाह करनी है, ना किसी पर तर्ज खाना है, छुरा चलाना है और मेहमान अदाकार के तौर पर काम करना है, पता नहीं किस दिन भाग जाएं। अगर तो ये बात हो तो फिर तो वो कहते हैं जी कि मिल के साथ मिल वाली बात है। 2-4 साल में एक और मिल लगा लो, 2-4 साल में एक और। किसान गन्ना लगाता था 31 लाख एकड़ पर, आज से चंद साल पहले उसे मार पड़ी और वो आज आ गया 20 लाख एकड़ पर। शुगर मिलें उस वक्त थी 45, इनको फायदा हुआ ये 83 पे चली गई। जिसको नुकसान हुआ वो नीचे आ गया, और जिसको फायदा हुआ उन्होंने मिले डबल कर। ये हकायक बजाते खुद ये बताने के लिए काफी हैं कि किसान मर रहा है, किसान मर रहा है। मेरा आइडिया सुन लें, ये जो माफिया है, मेरा आइडिया जो इनकी गुफ्तगू से ये ज़रबे खा रहा है। अगर आपके पास 1.25 अरब रुपया है ना तो एक शुगर मिल लगाएं, अल्लाह का नाम लेके 3-4 सालों में अल्लाह आपको एक और दे देगा। पड़ रही है मुंह पर, क्या पैदा, क्या फायदा पैसे का? कमाल कर दिया जी, बहुत मेहरबानी जी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, बहुत सच बोल रहे हैं, अल्लाह सच बोलने की तौफीक दे, और अगर सच्चाई पे जिंदगी जाती भी है तो परवाह कोई नहीं। आपने एक बात गलत की है सारी गुफ्तगू, वो मैं जाने से पहले आपको बताना चाह रहा हूँ। वो जो आपने कहा था ना कि मैं नहीं चाहता कि बगावत हो जाए, मैं चाहता हूँ कि बगावत हो जाए। मैं आपका फॉलोअर हूँ जी, बड़ी आप भी बागी हैं, अब पक्का कर दिया।
حسن صاحب ابھی آپ بغاوت کی بات کر رہے تھے, ہمارے ہاں تو پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی, لیکن انگلینڈ میں کیمبرج یونیورسٹی کی فیسوں میں 2.7 گنا اضافہ ہوا. اس کے نتیجے میں طلباء نے جو رولنگ پارٹی کا دفتر ہے وہاں گھس گئے, توڑ پھوڑ کی, آگ لگائی, اوپر پھر چڑھ کے انہوں نے ڈیک لگایا, میوزک کی, پھر پارٹی بھی کی وہاں پہ. زندہ قومیں ہیں, مردے نہیں ہیں. نہیں اس میں ریئیکٹ کیا ہے انہوں نے. حسن صاحب نہیں ٹھیک ہے, اچھی بات وہ ہے. بالکل نتھ ڈال دیں گے ان کو, نہیں سنیں, سمجھ آ جائے گی. تھوڑا سا یاسر صاحب جی جی. اس میں یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ وہ مہذب قومیں بھی اگر پروٹیسٹ کر سکتی ہیں اس طرح سے جو آپ بتا رہے ہیں, جی جی جی, تو یہ تو ہجوم ہے, یہ تو حشر کر دے گا, یہ نہیں چھوڑے گا. صاحب مجھے یہ آپ بتائیں کہ یہ جو 83 ملیں مغل صاحب بتا کے گئے ہیں, اگر 83 ملیں پوری پروڈکشن کرے تو چینی پوری ہوتی ہے پاکستان کی, اور گنا تو رو ریڈیو پہ بک رہی ہے, گنا بھی کافی ہے. کمی تو ایشو نہیں ہے, کمی ایشو نہیں ہے چینی کا, نیت نہیں. نیت ہے. حسن صاحب ہمارے بڑے زبردست مہمان آ جائیں, عابد حسن منٹو صاحب اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب آ گئے ہیں. آئیے آئیے. السلام علیکم سر. پلیئر سر. اچھا حسن صاحب, میں منٹو صاحب سے 2-3 ذرا بڑی امپورٹنٹ باتیں باتیں میں ایک چلیں آپ بالکل جی پلیز. بڑی بیسک نائیو, میں تو ABC بھی نہیں جانتا لا کی. آپ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلام کا ہونا تو دور کی بات ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے. جمہوریت بیسیکلی موروثیت ہے, مکروہ ترین شکل ہے بادشاہت کی, آمریت کی. تو یہ کوئی ریٹ وغیرہ ہو سکتی ہے کہ جی کم از کم اسلام کو تو بدنام نہ کرو, جمہوری پاکستان جمہوریہ کا شوق ہے تو لگائے رکھو, چلو. معقول ریٹ ہو سکتی ہے اس بات کی کہ بھئی جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ نہیں کرنے کے لیے تیار, تو اور تو باقی باتیں بات کی رہی نا. کانسٹیٹیوشن میں اسلامی جمہوریہ تو جو لکھا ہے سو لکھا ہے, اس میں یہ بھی لکھا ہے ہوا ہے آرٹیکل 3 کے اندر انسان کا استحصال کرنے کی جو سوسائٹی ہے اس کو ختم کریں گے. یہ آرٹیکل 3 کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے, اور پھر اس کے اندر بہت سارے بنیادی حقوق ہیں. کچھ بنیادی حقوق جو ہم مطالبہ کرتے رہتے ہیں وہ اس میں نہیں ہے, لیکن جو ہیں ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا. اب آپ پوچھیں اپنے پسند کے سوال. یہ لاڈلی جمہوریت آپ کی کے کپڑے اتار دیے انہوں نے, اس کی ریٹ آپ کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل تو کرو. لیکن سر اس ریٹ کا ہونا کچھ نہیں, جس طرح پرویز مشرف کے خلاف ریٹوں کا کچھ نہیں ہو رہا, اس ریٹ کا بھی کچھ نہیں ہونا ویسے. نہیں, اس کے اور فیکٹرز ہیں. اچھا سر یہ بتائیں مجھے آپ کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس پہ جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے ابھی تازہ ترین, اس کے بعد جو ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے کون سے والا ان پلیس ہے؟ وہی جو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں 2 باتیں لکھی جی. ایک تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ معاملہ پینڈنگ ہے, جب اس کا فیصلہ کریں گے تو پھر حتمی بات کی جائے گی. فی الحال 175A جو ترمیم شدہ قانون ہے 18ویں ترمیم کے مطابق وہ لاگو ہے اس انٹرپریٹیشن کے ساتھ جو انہوں نے دے دی ہے ساتھ میں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہی کرے پارلیمنٹ تو مناسب بات ہوگی. ہاں وہ مناسب ہوگی, اگر پارلیمنٹ یہی کر لے گی تو یہ آرڈر. اوکے, ایک سپلیمنٹری سوال اس کے ساتھ ایک اور, وہ آسما جہانگیر صاحبہ کا بیان بھی اس پر بلکہ آیا ہے. جو جوڈیشل کمیشن جو ہے حسن صاحب, یہ بات بھی بڑی ویسے ہے تھوڑی سی قابل غور, اس میں یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن نامزدگی کرے گا ججوں کی جو پھر بعد میں پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائیں گے. لیکن جو ریسنٹ اجلاس ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کا, اس میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ صرف چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نامزدگی کریں گے, جس پر آسما جہانگیر صاحبہ نے کہا کہ یہ غلط ہے, چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیجے کریں گے, جہاں جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, انٹرم آرڈر جو انہوں نے انٹرپریٹ کیا 175A کو فی الحال ٹینٹیٹیولی جب تک کہ فل فیصلہ نہیں آتا, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ کوئی پروسیجر آپ نے نہیں بنایا ہوا تھا اور 175A اس لحاظ سے ایک کمپلیٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ کون انیشیٹ کرے گا, ٹھیک, تو جو پہلا طریقہ تھا کہ چیف جسٹس انیشیٹ کرتا ہے وہی کرے گا, تا وقت ہے کہ پارلیمنٹ دوبارہ ترمیم نہ لے آئے. اگر پارلیمنٹ ترمیم کرے گی تو جو ترمیم کرے گی اس کے مطابق ہوگا, نہیں کرے گی تو جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. سر یہ ریفارم GST جو ہے لگا رہی ہے حکومت, ایک جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اور ویسے عوام میں بھی کہ ایک مہنگائی کا سیلاب آ جائے گا. اچھا لیکن سیلاب آ جائے گا, ایک اور آ جائے گا. اوکے, تو لیکن اصل میں یہ بھی بات ہے کہ جو GST کا ریٹ ہے وہ 17% ہے, جبکہ ریفارم GST جو ہے وہ 15% ہے, لیکن اس میں کچھ ایسی انڈسٹریز کو شامل کر لیا, ٹیکسٹائل, لیدر وغیرہ,
जो पहले शामिल नहीं थी। तो क्या वाकई में ये कोई कानून इस तरह का तो नहीं, ये महंगाई का बायस तो नहीं बनने वाला ये कानून? ये डेट्रीमेंटल तो कई एस्पेक्ट से होगा, और ये भी एक इसका जो अफेक्ट होगा इन्फ्लेशनरी, उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मजाजन कौम के अंदर जो हमारे यहाँ प्रॉफिट मेकिंग का जो एक माइंडसेट है, वो उसके लिए कोई प्रीटेक्स्ट चाहिए होता है। एक तो जनरली भी होता है, यानी अंधी मुनाफाखोरी, बंदा बना, वो प्रीटेक्स्ट भी ढूंढते हैं लोग। अब वो जो कहेगा कि जी चूंकि मैंने ये एक चीज़ ली, इसके ऊपर मेरी कॉस्ट ये आई। अब उन्होंने साथ इसमें जो एक बहुत गलत बात की है, एक तरफ तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये कहा कि अगर आप चोर बाजारी करना चाहते हैं तो आप 3% एक्स्ट्रा दे दें तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब उसमें जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी, यानी आप भी ये 3% दे के लोगों को आप भी चाहें तो जिस तरह मर्जी से बात करें, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं रिक्वायर्ड। ये तो IMF को एक लिहाज से बहुत प्रेशर आया कि आपकी आखिरी ट्रांच नहीं देंगे, तो विली एंड नीली उन्होंने कहा चलिए इसको कर देते हैं। मगर उसके अंदर जो चोर रास्ते होते हैं, जो कि खुद एक प्रीडेटर स्टेट अब बन चुकी है, उसके अंदर जो मफाद याफ्ता तबके हैं वो उसको अपनी इस्तेमाल के लिए, चाहे वो टैक्सेस का निजाम हो, थाना हो, जमहूरियत के जो खड़पैंच हैं, ठेकेदार हैं, उनकी बात कर रहे हैं ना। तो आप एक मिनट हसन साहब, ये जमहूरियत बीच में कहाँ से आ गई? ये आपके रिश्तेदारी हैं बहुत ज्यादा जमहूरियत के साथ, इसलिए मैं उनको चाह रहा हूँ कि वो जरा सादा जुबान बोलें। एशिया में 2 बड़ी रियासतें हैं जिनके अंदर इस तरह की टैक्सेशन नहीं है, सिर्फ जापान और सिंगापुर, जो बड़े डेवलप्ड इकोनॉमीज भी हैं, और इनके अंदर वो सिर्फ 5% जनरल सेल टैक्स के बावजूद उनके यहाँ टैक्स की शरह जो है GDP से वो 40% है। तो ये जो मॉडल यूरोपियन चाहते हैं कि हमारे यहाँ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन भी ठीक हो। पर्सनल टैक्सेस होते हैं जो आप पास ऑन नहीं कर पाते, जो आपकी जेब पे बराह रास्त आपकी जेब से टैक्स लिया जाता है, उसको ये लोग नहीं लेना चाहते। अभी इसमें भी इन्होंने ये शरारत की है कि जो दौलत टैक्स लगाया, वेल्थ टैक्स था, वो नहीं दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया। जो बड़े घरों पे ये बहाना बना दिया जी प्रोविंसेस लगाएंगे, मगर वो भी लगा सकते थे CVT की शक्ल में। अगर ये प्रोविंसेस में भी क्रिमिनल कम्प्लिसिटी है कि वो ज़रूरी टैक्स नहीं लगाते एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स पे, वो नहीं टैक्स लगाते जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कैपिटल गेन होता है। बेसिकली ये है कि इस मुल्क में जो खाते पीते लोग हैं, जिन्होंने वाकई माल बनाया हुआ है ठीक ठाक, वो बिल्कुल शेयर करने को तैयार नहीं है। दुरुस्त, झटके तरीके से कहें तो इसी तरह कहें। बिल्कुल दुरुस्त। प्लीज आप जारी रखें। जी देखिए, अभी पिछले दिनों जर्मनी में अमीर लोगों ने कहा कि हमारा रेट ऑफ टैक्स कम है, इस वक्त इकोनॉमिक मेल्टडाउन है और लोग गरीब हो रहे हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आप हमें ज्यादा टैक्स कीजिए। और उन्होंने कहा कि आप हमारा रेट 55 से बढ़ाकर 65% कर दीजिए। हसन साहब, ये तो वैसे मौजज़ा ही है, ये किसी मौजज़े सारे वहीं होते हैं, यहाँ जमहूरी जिन जफे हैं। ये मैं जान के आपको छेड़ने के लिए कारोबारी हैं जो ये सारे आए हुए हैं इधर सियासत में, तो दे कारोबारी लोग हैं ये। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देखें, कहाँ छोड़ेंगे लोगों को? सिर्फ इस पूरे रिफॉर्म GST से मैं पढ़ रहा था 60-65 अरब रुपया टोटल जनरेट होना है। जो टैक्स GDP रेशियो, अगर हम अपना ही टारगेट अचीव कर लें, 12% पर ही ले जाए, तो गालिबन 400 अरब रुपया उससे अचीव हो जाता है। ये ज्यादा बेहतर काम नहीं 60-65 अरब से 400 रुपया जनरेट हो जाए? देखिए, असल में जो चोरी का पैसा इस मुल्क में लूटी हुई दौलत का है, क्योंकि इर्तकाज़ दौलत तो कैपिटलिस्ट माशरे में भी वो उसको बुरी निगाह से देखते हैं और उन्होंने अपने टैक्सों के निज़ाम के ज़रिए उस पैसे को लेकर रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करते हैं कि सोशल सर्विसेज जो हैं उनमें वापस दे दिया जाए, क्योंकि चूँकि वहाँ ज़ाती मलकियत आप कैपिटलिस्ट माशरे में नहीं ख़त्म करते तो इर्तकाज़ दौलत होती है। तो टैक्स की पॉलिसी का जो असल महवर होता है वो ये होता है कि ये नहीं कि आपने अपने फाइनेंसेस सिर्फ पूरे करने होते हैं, वो तो रियासत कई और तरीकों से भी पूरे कर लेती है। वो ये होता है कि आपने पैसा अमीर लोगों से लेकर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर, यहाँ बिल्कुल इसका रिवर्स होता है। आप इन्फ्लेशन करते हैं तो पैसा जो महदूद तबके वाली आमदनी है उनसे फिर दोबारा अमीर लोगों की तरफ ट्रांसफर करते हैं। टैक्सेस के अंदर भी आप ये करते हैं कि टैक्स बजाय इसके कि आप उन जगहों पे लगाएं जहां अमीर आदमी की जेब से निकलकर गरीब आदमी की जेब में जाए, वो अगर टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर भी लेंगे तो ये लोगों पे खर्च नहीं होगा, ये फलाही रियासत नहीं बनेगी, ये फिर इन्हीं लोगों की जेब में जाएगा। दो लानतें होती हैं इंसानी माशरे में कि अगर इर्तकाज हो जाए दौलत का, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और इर्तकाज हो जाए ताकत का। यहाँ मुसीबत ये है कि जिनके पास दौलत का इर्तकाज है उन्हीं के पास ताकत का, सियासी ताकत का। ये बात आपकी ठीक है। और वो इतना शैतानी चक्कर है कि वो जो मगरमच्छ हैं वो वेल मछलियां और शार्क्स बनते जा रहे हैं, अवाम जो है वो बिल्कुल ही नुचड़ते जा रहे हैं। यहाँ दोरा तेरा जुल्म हो रहा है। मंटो साहब, एक मुझे बात आपसे ये पूछनी थी कि जो 18वीं तरमीम है
اس پہ ججز کا ایشو کچھ زیادہ ہی ہائی لائٹ ہو گیا, لیکن اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ. جی پلیز. سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بحث میں 18ویں ترمیم کی طرف لگا دیا ہے, ڈاکٹر صاحب کو آپ نے صرف معیشت پر لگا دیا ہے. یہ تو کامن سوالات ہیں نا, ان کو 18ویں ترمیم ان کو بھی افیکٹ کرتی ہے اور معیشت مجھے بھی کرتی ہے, تو ایک مشترکہ بحث سکہ پڑ گیا آپ کو. تو منٹو صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ 18ویں ترمیم اس شیطانی جن سے عوام کی جان چھڑا سکتی ہے؟ بالکل نہیں چھڑائے گی. اچھا, میرا سوال منٹو صاحب یہ تھا آپ سے کہ اس میں 15 وزارتیں جو تھیں وفاق نے سرنڈر کرنی تھیں 18ویں ترمیم کے تحت, جس میں سے شروع میں صرف 5 وزارتیں جو ہیں وہ کہا گیا کہ جی وہ ہم سرنڈر کریں گے, جس میں سے ایک وزارت ہے اسپیشل انیشیٹو کی, ایک پاپولیشن, ایک یوتھ افیئرز, ایک لوکل گورنمنٹ اور ایک اسی طرح کی کوئی بہبود آبادی. یعنی کہ ردی ترین وزارتیں جو ہیں, اسپیشل انیشیٹو بھی منٹو صاحب کی وزارت ہوئی, اور اس میں بھی وفاق جو ہے یعنی کہ جو فیڈرل بیوروکریسی کہنا زیادہ مناسب ہوگا, وہ کوئی اس میں نا یعنی کہ چھوڑ نہیں رہے, سرنڈر نہیں صحیح طریقے سے کر رہے. یہ عمل تو بڑی مشکل سے ہوگا, کیونکہ جہاں جیسے آپ نے پہلے ایک بات یہ کی کہ معیشت کا ارتکاز یعنی پیسے کا, دولت کا ارتکاز اور طاقت کا ارتکاز جہاں ہو جائے تو وہ ایک شیطانی چکر بن جاتا ہے اور اس کو توڑنا کافی مشکل ہوتا ہے. یہ اس کا ایک نمونہ ہے کہ طاقت کے ارتکاز کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ کہ آپ محکمے, ڈپارٹمنٹس, تمام جو سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر لا میکنگ ہوتی ہے یا جن پر انتظامیہ کام کرتی ہے, ان کا بھی ارتکاز جو ہم کہتے ہیں کہ فیڈریشن کے خلاف ہے, مرکز کو سارے اختیارات مل گئے, صوبوں کو نہیں ملے. یہ ارتکاز جو ہے وہ پبلک پریشر کے طور پر انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی تو اس کی کچھ ترامیم کر کے تو کہہ دیا, اس کو بھی انہوں نے ڈیفر کر دیا کہ کس طریقے سے ہوگا, کتنے عرصے کے دوران ہوگا, کیا اس کا پروسیجر ہوگا. اب اس کو چھوڑنا نہیں کوئی چاہتا. تو یہ ساری جو معاملہ ہے, اور جن محکموں کا ذکر آپ نے کیا 5-6 کا جو انہوں نے کہا کہ دے دیں, وہ ہیں جو ریونیو ارننگ نہیں ہے, جن سے پیسے آتے نہیں ہیں, خرچہ زیادہ ہوتا ہے. وہ سارے مطلب یوتھ کا معاملہ جو ہے تو خرچے کا معاملہ ہے, اور لوکل باڈیز کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ لوکل باڈیز کو چلانا, ان کو اسٹیبلش کرنا, یہ سب بھی خرچے کا معاملہ. اسی لیے پروونسز آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو خرچے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو اب تک نہیں ادا کیے, وہ قرضے بھی ساتھ دے رہے ہیں نا, لائبلٹیز بھی ساتھ دے رہے ہیں. تو وہ اب یہ جھگڑا پڑے گا, اس لیے کہ لائبلٹیز کیسے وہ لے لیں گے پروونسز جن کے اپنے ارننگ کیپیسٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو میڈیا کیمپینز ایوارڈ کرنا یا جو ادھر کے جو فورن ڈونرز ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا, یہ چیزیں انہوں نے اپنے پاس رکھنی چاہیے. اس میں جو اب بات ہے جہاں پہ 18ویں ترمیم اور معیشت جڑ جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ انتظامی کمپلیکیشن پیدا کرنے والے ہیں, اور ان کے نتیجے کے طور کے اوپر ہماری معیشت جو ہے وہ اور زیادہ سفر کرے گی, کیونکہ کوئی ڈویژن آف پاور اور اتھارٹی ریونیو کے بارے میں کلیئرلی اننسیٹڈ نہیں ہے. ایک اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ تھی کہ گورنمنٹ بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے وہ ہم نہیں لگا سکتے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پروونشل گورنمنٹس کو لگانا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن میں ایسے ہی ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں چونکہ انکم ٹیکس کے ضمن میں جو تعریف کی گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ زرعی آمدنی کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. انکم ٹیکس فیڈرل سبجیکٹ ہے یعنی سینٹرل سبجیکٹ ہے, اور زراعت جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پروونسز اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گی اور یہ کریں گی. لیکن دیکھیے اس میں بھی بڑے مشکلات ہیں. فرض کر لیجیے کسی وقت یہ ٹیکس لگ بھی جائے, تو زراعت کے اوپر جو ٹیکس انکم ٹیکس لگے گا اس کی آمدنی کے اوپر, وہ ذمہ دار جو ہے بڑا ذمہ دار وہ پاس آن کرے گا پھر کنزیومر کو. اس لیے ان ساری باتوں کا بنیادی حل تو وہی ہے, عوام عام لوگوں کو پاس آن کرے گا. تو اس کا حل تو وہی ہے جو اس کا حل وہی ہے جو ہمیشہ سے مطالبہ ہے کہ یہ ری ڈسٹریبیوشن آف لینڈ ہونی چاہیے. یہ کوئی مطالبہ کوئی بائیں بازو کا نہیں ہے, کوئی دائیں بازو کا نہیں ہے, یہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے. یہ جو تھا ریفارم جی ایس ٹی یا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی انہوں نے 1% سے بڑھا کر 2% کر دی, یہ ناگزیر تھا, کوئی اس کا آلٹرنیٹ تھا گورنمنٹ کے پاس؟ جی بہت زیادہ تھے. دیکھیے پہلی بات تو منٹو صاحب نے جس طرف اشارہ کیا 18th امینڈمنٹ ویزاوی فیڈریشن اینڈ فیڈریٹنگ یونٹس کے ٹیکسنگ رائٹ, بنیادی طور پر اس ریاست کی سب سے بڑی غلطی 1948 میں کمٹ ہوئی جب ہم نے سیل ٹیکس پری پارٹیشن میں صوبوں کے پاس ہوتا تھا. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اس کو لے کر
फेडरेशन को दे दिया। किसी दुनिया की फेडरेशन में सेल टैक्स फेडरेशन के पास नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जो गुड्स एंड सर्विसेज एक सूबे के अंदर से एमिनेट हो रही होती हैं, उस सूबे को राइट होता है उस पर टैक्स लगाने का। हमारे यहाँ अभी भी कॉलोनियल लेगेसी ये है कि उस ज़माने में तो शायद ये इतनी गैर मुनसिफाना ना होती हो, हालांकि वो कॉलोनियल पीरियड था। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में नमक पे टैक्स लगाया गया, जो आज भी है पैकिंग पे। जब ये नमक पे टैक्स लगा तो गांधी ने सत्याग्रह की और बहुत बड़ी तहरीक चलाई। और उसके बाद आप देखिए कि हमारे यहाँ तो टैक्सों का निज़ाम कॉलोनियल पीरियड से भी जालिमाना है। और ये जो आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान में टैक्स नेट नहीं है, ये बिल्कुल मिथ की बात है। 90 यहाँ पे मिलियन इस वक्त मोबाइल यूज़र हैं। जैसे ही आप अपना कोई भी बिल पे करें या आप रीलोड करें तो आप पे 30% टैक्स डिडक्ट होता है। 20% जनरल सेल टैक्स, बहुत सारा 10% मामलात हैं कि लोगों को पता भी नहीं कि वो लूट रहे हैं। हाँ, वो टैक्स दे रहे हैं नहीं कि बता दे रहे हैं आपके आप बगौला आपके। मैं तो भत्ता कहता हूं। ये हाईली टैक्स नेशन है इस वक्त पूरे एशिया में। और हमारा कॉर्पोरेट रेट सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में इस वक्त 35%। वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट रेट नीचे लगाते हैं ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, और इंडिविजुअल जो ज्यादा कमाता है उस पर 70% टैक्स लगा देते हैं, जो स्कैंडिनेविया का मॉडल है और यूरोप का यूजली। हमारे यहाँ जो आप ये कहें कि आपके यहाँ जुडिशियस टैक्सेशन नहीं है, आपकी टैक्सेशन जालिमाना है, जिसकी वजह से ना तो आप 4-5 ट्रिलियन का मेरे हिसाब से आपका टैक्स पोटेंशियल है, जितनी दौलत यहाँ हिडन है और जो अनटैक्स्ड हम एक्टिविटीज और जो रहती हैं, और फिर उसके बाहर ले जाई हुई दौलत $200 बिलियन तो कुछ स्विस ने कहा है कि पाकिस्तानियों के पड़े हैं। इंडियंस के $1.3 ट्रिलियन और पाकिस्तानियों के $200 बिलियन। अमेरिका की तारीख ने टर्न यहाँ लिया था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी सिफर है। जी बिल्कुल सर। बैठे हैं मोटे पेटों और मोटी गर्दनों वाले जो लूट रहे हैं और खा रहे हैं। टैक्स जिनसे वसूला जा रहा है उनकी नुमाइंदगी नहीं है, और उसको पढ़े लिखे हजरात माशाल्लाह जमहूरियत कह रहे हैं। बजाय के फलाही रियासत की तरफ जाते, जो कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोर सब्जेक्ट जब अभी आर्टिकल 3 का मंटो साहब ने हवाला दिया, फ्रॉम एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। ये मार्क्सिस्ट नारा भी था, इन्होंने भी वहीं से लिया उस जमाने में, और सारी कौमों का भी है कि भी ऐसा किया जाए। ये तो उल्टा मुजरिमाना सरगर्मियों का अड्डा बनती जा रही है, ये अमाजगा बनती जा रही है। अब फर्क क्या है कि रियासत में अगर थाना है तो नहीं, मुजरिमाना सरगर्मियों का अड्डा क्या बनती जा रही है? ये रियासत भी और ये जगह भी। आपने शायरी की है। ये जराइम पेशा लोग हैं। तो यहाँ आप वो थेरीज ना कहें कि ये सियासत हो रही है, मईशत हो रही है, आप ये कहें यहाँ मुजरिमाना हरकतें हो रही हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में साहबी बैठे थे, खजूरें बेच रहे थे, 3 ढेरियां लगाई हुई थी, ये महंगी, ये कम महंगी, ये सस्ती। तो फारूक आजम सुभान अल्लाह, उन्होंने उनको मिला दिया और कहा तू मेरी जिंदगी में उम्मत को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा है सरेआम।